नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज़ अवान साहब मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए CDA अमूर हैं और हल्का NA53 से MNA भी हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अली भाई? अल्लाह का बहुत एहसान। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि हमने आपके हल्के का विज़िट किया। सबसे पहले हम बात करते हैं बाराकोह की। बाराकोह में सबसे बड़ा मसला है फ्लाई ओवर, वो जो रोड है, जो वाहिद रास्ता है मरी नथिया गली आज़ाद कश्मीर जाने का, वहाँ पे रेडी बानों ने आधी रोड पे कब्ज़ा किया होता है। एक ही रास्ता है, 6-6 घंटे ब्लॉक रहता है, लोगों को बड़ी अजियत है। कोई फ्लाई ओवर नहीं बनाते, कोई मुतबादिल रास्ता नहीं बनाते। क्यों नहीं इस पर काम हो रहा? थैंक यू। आपने किया और ये होता रहना चाहिए। बाराकोह का मैं जहाँ तक बताया है कि बाराकोह की तारीख, अगर आप उसका पस मंज़र देखेंगे, अगर पिछले 50 साल में बाराकोह की ये हालत जो पहुंची है, क्यों पहुंची है, उस पर जाएंगे तो वो बहुत लंबी डिबेट है। बट हालात ख़राब हैं। बट पहली दफ़ा हमारी गवर्नमेंट जब आई है, उसने इन्वेस्ट किया है बाराकोह के अंदर। अगर आप बाराकोह की गलियों की तरफ जाएं तो हमने पिछले साल अराउंड 12 करोड़ रुपए की गलियां बनवाई हैं सिर्फ बाराकोह के अंदर, दोनों साइड की। दो बाराकोह की यूनियन काउंसिल्स हैं। उसके अंदर पहली दफ़ा लोकल लोगों के लिए हमने CDA से कब्रिस्तान बनवा रहे हैं। पहली दफ़ा बाराकोह के अंदर 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। पहली दफ़ा हम इसका एक ऑल्टरनेट रूट बना रहे हैं, जो एक उसके अंदर एक रोड है, कियानी रोड कहते हैं, और उसका बीच में नाला है, उसके ऊपर CDA एक ब्रिज बना रहा है। एक ऑल्टरनेट रूट बन जाएगा बाराकोह वालों के लिए। बट इसका हल है फ्लाईओवर, इसके अलावा कोई हल नहीं है। हमने इसकी स्टडी करा ली हुई है। 7.5 अरब रुपया इसकी कॉस्टिंग आ रही है। इसको हम PHDP प्लस मॉडल में लेके जा रहे हैं। आई एम इन टच विद द NHA और NHA ही से PPP मोड में लेके जाएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर जून जुलाई तक इंशाल्लाह ताला हम इसका फाइनेंशियल क्लोज करेंगे और ये इंशाल्लाह ताला किसी सिमत की तरफ आगे बढ़ेगा। बाराकोह के साथ ही कोसार टाउन है, वहाँ का हमने विज़िट किया। वहाँ तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल देखी मैंने। ये घर है, 10वें कदम पे नाला है और 10-15 फुट गहरा नाला है और एक बड़ा लंबा 1 किलोमीटर तवील वो नाला है। वहाँ के लोग इंतहाई परेशान हैं। गाड़ियाँ नाले में गिर गई, बच्चे गिर जाते हैं, बाइक, कोई हिफाजती दीवार नहीं है, कोई हिफाजती ग्रिल नहीं है। और आपको कई बार वो कहते हैं एप्लीकेशंस दी, आपने कभी विज़िट भी नहीं किया। इसकी क्या वजह है? विज़िट मेरा ख्याल है कि जितना मुझे ज़्यादातर लोग कहते हैं तो MNA बाराकोह के हो। असल जितना देखिए मसाइल हुए क्या हैं पिछले दिनों में, आपने जो कंस्ट्रक्शंस देखी हैं, जो आप बिल्कुल कह रहे हैं साथ ही उसके नाला है, लोगों ने अब फिर माफियाज ने वो ज़मीनें लोगों को बेच दी हैं जो नाले की ज़मीन थी। आपने देखा होगा जब पिछली दफ़ा पानी आया था पिछली बारिशों के अंदर, तो बाराकोह के अंदर घर गिर गए थे। आपने देखा है, क्योंकि वो उन नालों के अंदर बने हुए थे। मेरे इलेक्शन के दौरान एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था, साकिब निसार साहब ने इसके ऊपर सू मोटो लिया था और नाले के जब वो अंदर गए थे, लोगों के घर बने हुए थे नालों के अंदर। तो ये इसी तरह पाकिस्तान को चलाया गया, इसी तरह इस्लामाबाद को चलाया गया। बट अब देखें हर तरफ काम होने वाला है। अच्छा ये बताएं, ये जो सिमली डैम रोड जो है, इस पे सीवरेज का पानी खड़ा रहता है और गड्ढे पड़े हुए हैं, बड़ा बुरा हाल है। इस हवाले से कोई आप हल नहीं करते? सर हल अभी पता है उस रोड को बने कितना अरसा हुआ है? 1 साल हुआ है ना? 2 साल। 2 साल हुए। और 2 साल बाद ये अशर हो गया। बिल्कुल, ये बात तो नून लीग पे आती है कि कैसा उन्होंने मटेरियल लगाया, कैसी, ये तो बड़ा जुल्म किया उन्होंने। अब मुझे ये बताएं कि टैक्स पेयर का पैसा लगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे अब बताएं कि दोबारा मैं उधर उतनी ही इन्वेस्टमेंट करूं। उस इलाके में अगर बजट जाना है तो क्या दोबारा उतने ही पैसे दोबारा लगाए जाएं? जो वही क्या बात तो वही थी ना, हल क्या है? वोटर यही कहता था ना, खाता है लगाता तो है, तो यही अशर होता है। हमने भी बनाई है रोड्स, अब जाके उनका, पर उसका तरीका क्या है? मैंने उनकी देखें, उसमें 2 इश्यूज़ हैं। मैंने उनकी ताजर यूनियंस आई थी मेरे पास, मैंने कहा जी ताजर यूनियन आपने अपना रोल प्ले करना है। वजूहात ये हैं कि जो उसके साथ नाला बनाया गया था, वो नाला पूरे का पूरा फिल हो गया हुआ है, उसकी सफाई का कोई अमल आपने नहीं रखा। तो मैंने कहा कुछ रोल आपने अदा करना है और बाकी रोल गवर्नमेंट ने अदा करना है। हमने उसकी मैं कहा डिज़ाइनिंग कर रहे हैं नए सिरे से। जो पानी सीवरेज का आ रहा है और जिसका निकास नहीं है वहाँ, उसका एक बीच में कोई नाले का कुछ सिस्टम बनाए ताकि उसका पानी का अखराज हो सके और उसके बाद उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करें। बट साथ ही मैंने उन लोगों को और यूनियंस को भी कहा है, बाराकोह की ताजिर यूनियंस को, आपने अपना कोई रेडी कोई ठिया अगर लगता है तो दुकानदार की मर्ज़ी के बगैर नहीं लग सकता। अगर वो ठिया रेडी उस नाले के ऊपर होगी और सारा गंद उस नाले के अंदर फेंका जाएगा, तो अब दुनिया का कोई बेस्ट से बेस्ट सिस्टम भी ले आए, वो चौक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोगों को भी रोल अदा करना होगा। बरी इमाम का हमने विज़िट किया, वहाँ से बड़ी अच्छी खबरें भी आई कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन 2-3 बड़े जेन्युइन मसाइल हैं कि वहाँ पर
کوئی ان کا قبرستان نہیں ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، کوئی بینک کی شاخ نہیں ہے، بڑی اذیت ہوتی ہے۔ اور تیسری بڑی اہم چیز ریڈ زون، ان کا کوئی بھی بندہ بیمار ہو جائے، مریض ہو، اس کو ایمرجنسی صورت میں تو یا تو ریڈ زون بند ہو جاتا ہے، 1 کلومیٹر کا رستہ ہے پولی کلینک میں، لیکن ان کو 6 کلومیٹر طے کر کے جانا پڑتا ہے اور بڑی اذیت ہے ان کو۔ تو یہ جینون مسئلے ہیں، یہ کیوں نہیں حل کر رہے؟ بالکل یہ بھی میرا ہی قصور ہے، 2 سال میں ہو جانے چاہیے تھے، کیونکہ 60 سال میں تو ہوئے نہیں، تو ان 2 سال میں لازمی ہو جانے چاہیے تھے۔ آپ بری مام میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا، اور آپ کا نیچرل ایک اوپر آبشار آتی ہے، ادھر سے اس کو روٹ کر کے بری مام کے 3 وارڈز کے لیے ہم پانی لے کے آ رہے ہیں۔ وہ کچی بستی تھی، وہاں پانی نہیں تھا، اس کے لیے ہم نے ایک پورے اوور ہیڈ ٹینک بنایا، اس کو پانی کا کنیکشن دیا، وہاں کے پانی کے مسائل حل ہوئے۔ بالکل رہائشیوں نے بتایا، اور انہوں نے کہا واحد ہمارے ایم این اے ہیں جو خود آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں، اور وہاں میں نے آپ کو کہا کہ اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ نے کام کیا وہاں۔ جی مطلب، اور دوسری چیز آپ نے کہا کہ اب وہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ تو ہیں، مطلب آپ دیکھیں وہ ریڈ زون ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایک دفعہ اس کو کھلوایا تھا، پھر کہیں نہ کہیں اس میں وی آئی پی موومنٹ ہو رہی آتی ہے، جیسے کل عبداللہ صاحب آئے ہوئے تھے، پھر آل ٹوگیدر آپ ایک چیز کرتے ہیں وہ دوبارہ بند۔ اس کا حل کیا؟ اس کا حل یہ ہے کہ بری مام کے اندر ایک بی ایچ یو ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بری امام والوں کو کہیں کہ کیونکہ آپ نے گھوم کے جانا ہے تو آپ پولی کلینک جائیں، تو کیوں نہ ایک بی ایچ یو بری امام کے اندر ہو۔ تو میں نے سی ڈی اے والوں کو کہا ہے، اس کی زمین کا تعین ہو رہا ہے، جیسی وہ زمین کا تعین ہوگا، ہیلتھ منسٹری میں میری بات ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بی ایچ یو بننا شروع ہو جائے۔ بڑی خوبصورت بات کی، اور اللہ کرے ایسا ہو انشاءاللہ جلد۔ قبرستان کے حوالے سے قبرستان کی دیکھیں، جو ہم بارہکوہ میں قبرستان بنا رہے ہیں، جو بارہکوہ کے اندر قبرستان بنا رہے ہیں، وہ ان ساری ملکہ یوسیز کے لیے ہے۔ 10 ایکڑ زمین، اور جس طرح H8 کا قبرستان ہے ویسا قبرستان بنے گا۔ بہت زبردست۔ آخری سوال، اقبال ٹاؤن کا ہم نے وزٹ کیا، بنیادی سہولتوں سے محروم ہے، سیوریج کا پانی جو ہے، دیکھیں وہاں پہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، لوگوں کا برا حال ہے، نہ گیس کا میٹر نہ بجلی کے، اور پانی کھڑا رہتا ہے ہر وقت ان کی گلیوں میں، اور سیوریج کا جو پانی ہے وہ ان کے بورنگ میں شامل ہو رہا ہے۔ اب ذرا سنتے جائیے گا، اقبال ٹاؤن کا سب سے بڑا مسئلہ سیوریج کا پانی۔ سیوریج کا پانی آ کہاں سے رہا ہے یہ پتہ ہے آپ کو؟ وہ پانی پنڈی شکریال سے سارے کا، کیونکہ سٹیپ ہے، سارے کا سارا پانی وہاں سے آتا ہے، ان کی گلیوں میں جاتا ہے، اور کوئی نظام نہیں تھا میرے سے آنے سے پہلے سیوریج کا وہاں۔ پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ کے اندر آ کے 2 بڑے نالے بن رہے ہیں، ان کی روڈز کا جو آپ دیکھتے ہیں نا، وہ اسی پانی کھڑا ہے، اسی کے اندر بور ہوا ہے، وہی پانی وہ لوگ پی رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنی جو گھر ہیں وہ ان کو اونچے کر لیے ہیں، کیونکہ پانی ان کے گھر آتا تھا۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی سیوریج کی نکاس نہیں تھی، اور جب سیوریج کی نکاس گلیاں بنائیں، گلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ سب سے بڑے 2 بڑے نالے بن رہے ہیں، کسی دن جائیں، اگر آپ نے چلنا ہے میرے ساتھ چلے گا، آپ کو دکھاؤں گا، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ودن 2 یا 3 منتھس کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ جب وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، سیوریج کا سارا پانی اس کے اندر جایا کرے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کی روڈز اور جو باقی چیزیں وہ بننی شروع ہو جائیں گی۔